Eagles FC beat Adventure FC at Late Gopal Goala and Soshila Goala running football tournament. New political party formed in Karbi Anglong. Good morning and welcome to Daily Cast News. I'm Rangsibon Teronpi and now the stories in details. Eagles FC beat Adventure FC by 3-2 goals at Late Gopal Goala and Soshila Goala running football tournament at Kothalguri Playground. The tournament was organized by All Adivasi Students Association of Assam Bokajan Regional Committee in collaboration with AAASA Sarihajan Unit. The match was started around 3 p.m. It was played between Eagles FC and Adventure FC, where Gulsan Rongpi was judged as referee and Songsar Tirang and Prakash Singh were judged as linemen. As per report, Eagles FC beat Adventure FC by 3-2 goals to win the match. Report from our Hanjang Langso correspondent Bisnu Lekthe. Raijol Dol political party formed in Karbi Anglong on 27 of October 2020 at Difu Club. During the formation of Raijol Dol Committee at Difu, State Chief Convener Giri Sankar Goswami, KMSS President Mr. Raju Bora, Advisor Mr. Vedanta Loshkar, and General Secretary of KMSS Karbi Anglong District Committee Mr. Jun Bora were attended. After a prolonged discussion, the committee was formed where Mr. Mahajan Pro, Rajasar Pathak, Longki Inghi, Krisilan Tirangpi and Longsing they were appointed as convener of Raijol Dol, its Karbi Anglong District Committee, and they are all set to strengthen its party in the entire district of Karbi Anglong. Report from our Difu correspondent Tengbeng Ingleng. Difu Clubot ঐতিহাসিকভাৱে ৰাইজৰ দলৰ আহ্বায়ক সমিতি 31 জনীয়া ইতিমধ্যে গঠন হৈছে। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, লাচিত সেনা, সংযুক্ত আঞ্চলিক দল, অসমৰ 70টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বত যোৱা গান্ধী জয়ন্তী দিনাখন যি ৰাইজৰ দল গঠন হ'ল, তাৰ পৰৱৰ্তী আজি ডিফু ক্লাবত ঐতিহাসিকভাৱে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজক লগত লৈ ৰাইজৰ দল ইতিমধ্যে আজি 31 জনীয়া সমিতি গঠন হৈছে। যদি বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছক আমি বাধা দিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমি এটা শক্তিশালী বিকল্প দিব লাগিব। আৰু আপুনি কৈছে যে এইটো তৃতীয় বিকল্প হ'ব, আমি কোৱা সেইটো নকওঁ, আমি ক'ম যে আমি প্ৰথম বিকল্পটো দিম। বিজেপি কংগ্ৰেছ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় বিকল্প হ'ব। এতিয়া আপুনি যিটো কথা ক'লে যে অসম জাতীয় পৰিষদ আছু আৰু জাতীয়তাবাদীৰ নেতৃত্বত এটা দল গঠন কৰিছে, কৃষক মুক্তি, বীৰ লাচিত সেনা অসম, 70টা জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আৰু সংযুক্ত আঞ্চলিক দলে আন এটা ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিছে। এতিয়া আমাৰ উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্যবিলাক আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। সেই লক্ষ্য উদ্দেশ্যবিলাক প্ৰায় একেই। আমিও কৈছোঁ যে সৰ্বভাৰতীয় সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনৈতিক দলক আমি বাধা দিম, তেওঁলোকেও কৈছে যে সৰ্বভাৰতীয় সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনৈতিক দলক বাধা দিব। যিহেতু আমাৰ মাজত যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, আমাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য একেটাই, আৰু আমি সকলোৱে জাতীয় দায়বদ্ধতাৰে ৰাজনৈতিক আৰু 2021ত বিজেপিক উৎখাত কৰি ৰাইজৰ দলৰ চৰকাৰ হ'ব, এইটো আজি নিশ্চিত হৈ গৈছে। গতিকে আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ, আহক সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে যোনে আগতে যি ধৰণৰ ৰাজনীতি নকৰক কিয় অসমক বচাবলৈ, অসমীয়া জাতিক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে। Let's take a short break. Stay with us. Langli TBS, Rongkhelan opposite of DIG Bungalow, Difu Mancha Road, Difu Karbi Anglong, Assam. Deals with all kinds of TBS bikes and scooters. Accessories, spare parts as well as sales and services are available. Finances are also available. For more details, contact 6000492143. Intipi Car Showroom,
used car dealer at Rongchingthur near Electricity Board, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. Types of cars available are Maruti 800, Alto 800, Alto LXi, Alto K10, Maruti Zen, Maruti Swift Desire, Hyundai Eon, and more. For more details, contact at 60027 90080 or 7637 859559. Welcome back. On 27 of October 2020, BJP EKADC Minority Morcha held its first executive meeting at Dipu Matipung Arboretum Conference Hall. The meeting was held under the presidency of BJP EKADC Minority Morcha Mr. Probin Teron. CEM of KAC, Mr. Tuliram Ronghang attended as chief guest. The meeting was also attended by Bokajan MLA, Dr. Numal Momin, President of BJP EKADC, Mr. Dhon Singh Teron, KACEM, Mr. Mongol Singh Timum, MSS Dor Singh Ronghang, Richard Tok B, Ajit Kumar De, Mr. Vidya Singh Ingweng, Madhuram Lekhe, BJP active workers and other dignitaries to grace the said program. Report to our Daily Cast News. That's all for today. Keep watching Daily Cast News.